answer. Today I will gonna discuss the function of private detective. So first is the background investigation. So dire na to mahibalaan ang gina-investigate sa mga investigator ang background sa usa ka tawo para mahibalaan kung kana siya kay kanang na siya criminal record or kuan past illegal drug use or and previous record of criminal kana para before sila magkuan mahibalan nila kung kana na siya bad records. Mao ang example sa background investigation. Bago sila i-hire, dapat kina-check kung na sila bad records. So next is the locating missing person. From the word itself, locating dira po example ako duol ko sa investigator kay akong igsuon nawala duol ka sa ilaha. Pag duol nimo sa ilaha sa mga investigator, magbuhat sila action para i-locate ang nawala na ko nga igsuon. Isa po na sa function sa private detective. So next is the conduct surveillance. It is a vital practice in the realm of financial crime prevention because it involves the continuous monitoring and analysis of the behavior, actions, and interactions of individuals within financial organization to detect and prevent unethical conduct, compliance, and other forms of misconduct. So diri gina-practice nila ang through pagsubaybay sa isa ka tao. Gina-monitor nila, gina-analyze ang behavior, gina-monitor nila ang behavior, action sa isa ka tao within their organization. Of course, ang rason ana is para walay aberya ba, mag-hire kag isa ka trabahante, dapat kabalo ka kana subaybayan nimo na basig nanay mga ginabuhat nga mali ana. So most common traditional method of surveillance is to physically follow and watch the target. So mao to ginasubaybayan nila. It can provide information about the activities and identities of individuals. That would be all. Thank you.